टोटल काउंटिंग स्टाफ आमी जे नियोग करि आसु काउंटिंग कारणे अखमत 5823 5823 and to make sure ki the counting is transparent, election commission has deployed 64 numbers of general observers, 64 numbers of general observers. So our 52 location ase কিন্তু 64 observers, so प्रत्येक लोकेशনত এটা এজন তো আছে আর খুদবা দুজনও থাকিব যত সমষ্টি বেশি আছে দেন টু আমার মিনিমাম যে রাউন্ড মানে যত পোলিং স্টেশন কম আছে এটু অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট হইছে আমরি 112 আমরি এসটি অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট যত মানে ইভিএম কাউন্টিং তো 10টা রাউন্ডতে শেষ হবো কারণ তার পোলিং স্টেশন কম 10টা রাউন্ডতে আমরি 112 এমরি এসটি সমষ্টিত 10টা রাউন্ডতে শেষ হবো while 12 जलेश्वर और 14 गोलपारा ईस्ट ये दूटा जदि असेंबली सेगमेंट में चाओ 12 जलेश्वर धुबरीत पड़े और 14 गोलपारा ईस्ट गुवाहाटी एचपीसी पड़े ताते 28 राउंड हम 28 राउंड्स ईवीएम और काउंटिंग और बाकी केटा जगह राउंड तो माने 10 और 28 माजो থাকিব আর टोटल काउंटिंग स्टाफ आमी जे नियोग करि आसु काउंटिंग कारणे अखमत 5823 5823 and to make sure ki the counting is transparent, election commission has deployed 64 numbers of general observers, 64 numbers of general observers. So our 52 location ase কিন্তু 64 observers, so प्रत्येक লোকেশনত এটা এজন তো আছে আর খুদবা দুজনও থাকিব যত সমষ্টি বেশি আছে দেন টু আমার মিনিমাম যে রাউন্ড মানে যত পোলিং স্টেশন কম আছে এটু অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট হইছে আমরি 112 আমরি এসটি অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট যত মানে ইভিএম কাউন্টিং তো 10টা রাউন্ডতে শেষ হবো কারণ তার পোলিং স্টেশন কম 10টা রাউন্ডতে আমরি 112 এমরি এসটি সমষ্টিত 10টা রাউন্ডতে শেষ হবো while 12 जलेश्वर और 14 गोलपारा ईस्ट ये दूटा जदि असेंबली सेगमेंट में चाओ 12 जलेश्वर धुबरीत पड़े और 14 गोलपारा ईस्ट गुवाहाटी एचपीसी पड़े ताते 28 राउंड हम 28 राउंड्स ईवीएम और काउंटिंग और बाकी केटा जगह राउंड तो माने 10 और 28 माजो থাকিব আর टोटल काउंटिंग स्टाफ आमी जे नियोग करि आसु काउंटिंग कारणे अखमत 5823 5823 and to make sure ki the counting is transparent, election commission has deployed 64 numbers of general observers, 64 numbers of general observers. So our 52 location ase কিন্তু 64 observers, so प्रत्येक লোকেশনত এটা এজন তো আছে আর খুদবা দুজনও থাকিব যত সমষ্টি বেশি আছে দেন টু আমার মিনিমাম যে রাউন্ড মানে যত পোলিং স্টেশন কম আছে এটু অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট হইছে আমরি 112 আমরি এসটি অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট যত মানে ইভিএম কাউন্টিং তো 10টা রাউন্ডতে শেষ হবো কারণ তার পোলিং স্টেশন কম 10টা রাউন্ডতে আমরি 112 এমরি এসটি সমষ্টিত 10টা রাউন্ডতে শেষ হবো while 12 जलेश्वर और 14 गोलपारा ईस्ट ये दूटा जदि असेंबली सेगमेंट में चाओ 12 जलेश्वर धुबरीत पड़े और 14 गोलपारा ईस्ट गुवाहाटी एचपीसी पड़े ताते 28 राउंड हम 28 राउंड्स ईवीएम और काउंटिंग और बाकी केटा जगह राउंड तो माने 10 और 28 माजो থাকিব আর